22 करोड़ नालायकों का बोझ। चीन के 3 इलाके इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा बारिशों और सैलाब की जद में हैं। ये इलाके जनूब मगरिब में वाक़े हैं। इनके नाम चिंगडो, ग्वांगजुआन, गार्जे और तिब्बत हैं। चिंगडो की वादी शीलिंग में 24 घंटों में 165.1 मिलीमीटर बारिश हुई। ये इलाका सयाहती है और यहाँ हर साल 70 लाख से जायद सयाह आते हैं। ये भी बुरी तरह सैलाब से मुतासिर हुआ। लेकिन आप चीन का कमाल देखिए। हुकूमत ने एक रात में 47,000 लोगों को मुतासिरा इलाकों से निकाला और महफूज ठिकानों पर पहुंचाया और इन्हें खाना, अद्वियात और कपड़े भी फराहम कर दिए और मुकामी और बैनुल अक़वामी किसी तंजीम से इमदाद की अपील भी नहीं की। और इस सारे ऑपरेशन बारिश और सैलाब के दौरान किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि इसके मुकाबले में हमारे मुल्क का 30% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। कोयटा शहर की तमाम सड़कें, पुल और मोबाइल फोन टावर्स टूट गए हैं। बिजली, गैस और पानी भी बंद है और एटीएम और बैंक्स भी जवाब दे गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत का बाकी मुल्क से अमलन राब्ता टूट चुका है। दूसरे इलाकों की सूरत हाल भी इससे मिलती जुलती है। मुतासिरीन की तादाद 3 करोड़ 30 लाख हो चुकी है। ये गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक आसमान की तरफ देख रहे हैं और आहोजारी कर रहे हैं। सवाल ये है, चीन हो, ईरान हो, तुर्की हो, मलेशिया हो या फिर बाकी दुनिया हो, सैलाब, जलजले और खुश्क साली वहाँ भी आते हैं, लेकिन ये अपने लोगों को इन आफतों से बचा भी लेते हैं और दूसरों की मदद के बगैर इन्हें बहाल भी कर देते हैं। कैसे? जबकि हम हर आफत, हर मुसीबत में अपने लोगों को मौत के हवाले करके इमदाद इमदाद की सदाएं लगाने के लिए निकल खड़े होते हैं। हम इसे भी भीख का बहाना बना लेते हैं। क्यों? क्या दूसरी अक़वाम सुपर ह्यूमन है या फिर हम इंसानों की कोई पस्त तरीन शक्ल हैं? हमारा आखिर इश्यू क्या है? हम शायद आज तक अपनी कौम को आफतों का सामना करने के लिए तैयार नहीं कर सके। आग लग जाए, पानी आ जाए या कोई किसी हादसे का शिकार हो जाए, हम में से किसी शख्स को इससे निपटना नहीं आता। दूसरा, हुकूमत ने भी आज तक हादसों और आफतों से निपटने के लिए कागजी मंसूबों के अलावा कुछ नहीं किया। हमने कौमी सतह पर NDMA और सूबाई लेवल पर PDMA बना दिए, लेकिन ये भी नाम के इदारे हैं और ये हलाकतों का डेटा जारी करने के अलावा कुछ नहीं करते। हालत ये है, हम आज तक मुल्क के मुखय्यर हजरात की फहरिस्त तक नहीं बना सके। हुकूमत को चाहिए था ये आफतों के दौरान कम अज कम 5,000 से 1 करोड़ रुपए तक इमदाद देने वाले मुखय्यर हजरात और फैमिलीज का डेटा और टेलीफोन ही जमा कर लेती, ताकि मुसीबत की इस घड़ी में हमें चंदे के लिए अपीलें ना करनी पड़ती। हुकूमत मुल्क भर के तमाम कॉल सेंटर्स को डेटा और बैंक अकाउंट देती और 2 दिनों में इमदादी रकम जमा हो जाती। हम क्यों हर बार हर आफत में इमदादी कैंप लगाकर बैठ जाते हैं? क्या हम 75 बरसों में ये भी नहीं कर सकते थे? दूसरा, मुल्क में दावत इस्लामी, सैलानी ट्रस्ट, उखुवत, कारवान इल्म फाउंडेशन, ईदी, चीपा, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी और अंजुमन तलबाए इस्लाम जैसी सैकड़ों तंजीमें और गैर सरकारी इदारे मौजूद हैं। मुल्क में 2.5 लाख से जायद स्कूल, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी मिलाकर और 3.5 करोड़ से जायद तालिबे इल्म भी हैं। हम अगर इन तंजीमों और इदारों के कारकुनों के लिए रेस्क्यू वर्क की ट्रेनिंग लाजमी करार दे दें, हम अगर इन्हें आग बुझाने, जख्मियों को उठाने, सैलाब में घिरे लोगों को निकालने और जरूरतमंदों तक खुराक पहुंचाने और बीमारों और जख्मियों की मदद की ट्रेनिंग दे दें और इन सब की फहरिस्तें अपने पास रख लें और जरूरत के वक्त इन्हें तलब करके काम पर लगा दें, तो हमारे पास 2-4 करोड़ लोगों की फोर्स तैयार हो जाएगी। हम अगर मुल्क भर के असातिज़ा ही को डिजास्टर मैनेजमेंट सिखा दें तो भी हमें UN का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी चीज, दुनिया के बेशुमार मुल्कों में हर घर में डिजास्टर और रिपेयरिंग के आलात जरूर होते हैं। क्या हम कौम को घरों में रस्से, सीढ़ियां, फालतू बाल्टियां, हथौड़ियां और गेंतियां रखने के लिए भी तैयार नहीं कर सकते? हम ये उसूल ही बना लें, मुल्क का हर मिडिल क्लास शख्स अपने घर में एक टेंट जरूर रखेगा और वो ये मुश्किल के वक्त मुतासिरा इलाकों में भिजवा देगा। हम टेंट मालिकान की फहरिस्तें मुख्तलिफ NGOs को दे दें और NGOs के कारकुन जरूरत के वक्त टेंट जमा करके मुतासिरीन तक पहुंचा दें। क्या हम ये भी नहीं कर सकते? पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक के दौर तक रजाकार और NCC जैसे प्रोजेक्ट होते थे। जिला इंतजामिया हर शहर से रजाकार भर्ती करती थी। ये लोग मुश्किल वक्त में पुलिस और सिविल इंतजामिया की मदद करते थे। ये प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है, लेकिन सिर्फ कागजों में। कॉलेजों में NCC के जरिए तालिबे इल्मों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले तालिबे इल्मों को 20 नंबर इजाफी मिलते थे। ये दोनों प्रोजेक्ट शानदार थे।
دنیا میں امریکہ، سوئٹزرلینڈ اور اسرائیل سمیت 103 ملکوں میں ملٹری ٹریننگ اور ملٹری سروسز لازم ہوتی ہیں۔ رضاکار بھی کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ہم یہ دونوں ادارے بحال کیوں نہیں کرتے؟ اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ایکسیڈنٹس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹریننگ کیوں شامل نہیں کرتے؟ میں مدت سے عرض کر رہا ہوں، حکومت گاڑیوں میں آگ بجھانے کے سلنڈرز، کمبل، ٹارچ، رات کے وقت چمکنے والی جیکٹس اور اضافی خوراک لازم قرار دے دے، لیکن ہم نے آج تک یہ بھی نہیں کیا۔ فلڈ مینجمنٹ کی باری تو 1000 سال بعد آئے گی۔ کیا ہم واقعی قوم کہلانے کے حقدار ہیں؟ میں اس سیلاب کے دوران 3 خوفناک حماقتیں دیکھ رہا ہوں۔ پہلی حماقت نقد امداد ہے۔ ہم متاثرین کو براہ راست نقد امداد بھجوا رہے ہیں، جبکہ متاثرہ علاقوں کے تمام بینکس، ATM اور ایزی کیش کے سینٹرز پانی میں ڈوب چکے ہیں، لہٰذا متاثرین کو رقم کیسے ملے گی؟ اور اگر یہ مل بھی جائے تو کیا سامان خریدنے کے لیے دکانیں اور منڈیاں کھلی ہیں؟ اور کیا سڑکیں، پل، ٹرانسپورٹ اور گاڑیاں موجود ہیں؟ دوسرا، ہم متاثرین کے سروں پر آٹا، دالیں، چاول، چینی اور گھی کی بوریاں پھینک رہے ہیں۔ حکومت ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بوریاں داغ رہی ہے، جبکہ NGOs کشتیوں کے ذریعے خشک راشن پہنچا رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ لوگ خشک راشن کو پکائیں گے کیسے؟ متاثرین 5-5 فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اس پانی میں چولہے جلا سکیں گے؟ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں، گیس یا بجلی کہاں سے آئے گی؟ اور کیا پھر یہ لوگ خشک راشن کھائیں گے؟ اور تیسرا ایشو، پورے ملک میں اس وقت امدادی کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ رقم جمع کر کے کہاں بھجوا رہے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ حکومت بھی اس سے لا تعلق ہے۔ کیا ہم ان حماقتوں سے متاثرین کی مدد کر سکیں گے؟ میری درخواست ہے، حکومت فوری طور پر ان اداروں کی فہرست اور اکاؤنٹس جاری کر دے جنہیں یہ امدادی کاموں کا اہل یا جینون سمجھتی ہے۔ یہ بے شک فوج کو ذمہ داری دے دے، لیکن کسی ایک کو اس صورتحال کو لیڈ کرنے دیں۔ پینک نہ کریں۔ دوسرا، سیلاب میں پھنسے لوگوں کو خشک راشن نہ دیں۔ آپ بھنے ہوئے چنے، بھنے ہوئے چاولوں، گڑ اور میوہ جات کا مرونڈا بنائیں۔ آدھ کلو کے واٹر پروف پیکٹ بنائیں اور متاثرین میں یہ پیکٹ تقسیم کر دیں۔ متاثرین فوری طور پر ان سے اپنی بھوک مٹا لیں گے۔ یہ مرونڈا پنجاب، سندھ اور KP میں عام بنتا ہے۔ آپ بس اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل یا گھی بھی ڈال دیں تاکہ خوراک کے تمام اجزاء پورے ہو جائیں۔ مرونڈا مکمل خوراک ہوگا، اسے ہر عمر کے لوگ کھا سکیں گے اور اسے پکانا بھی نہیں پڑے گا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں جب پانی اتر جائے تو آپ بے شک لوگوں کو خشک راشن پہنچانا شروع کر دیں۔ اور اب میری عوام سے بھی درخواست ہے، خدا کے لیے، اگر حکومت میں خدا ترسی اور عقل نہیں ہے تو آپ ہی کچھ عقل کر لیں۔ آپ ہی 10-15 فیملیوں کے گروپ بنا کر لوگوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دیں۔ 10-10، 20-20 خاندانوں کی NGOs بنا کر لوگوں کی حالت بدلنا شروع کر دیں، اور مہربانی فرما کر اپنے گھر اونچی جگہوں اور کچن دوسری اور تیسری منزل پر بنا لیا کریں، اور چھت پر ممٹی بنا کر برسات کے موسم میں اس میں پانی، خوراک، ٹینٹ اور ایندھن محفوظ کر لیا کریں، تاکہ ناگہانی صورتحال میں آپ اور آپ کا خاندان کم از کم 2-4 دن تو نکال سکے۔ اور آپ یہ بندوبست کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو بتا اور سمجھا دیا کریں تاکہ یہ بھی آفتوں سے بچ سکیں۔ یہ ملک آخر کب تک 22 کروڑ نالائکوں کا بوجھ اٹھائے گا؟ ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا، لیکن آغاز کون کرے گا؟ شاید ہم باقی زندگی بھی یہ کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بیٹھے رہیں گے۔